malam 27. Sudah mulai paham. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad syariba khamran qala idribuhu qala Abu Hurairah faminna ad-dharibu bi yadihi wad-dharibu bi na'lihi wad-dharibu bi thawbihi falamma insarafa qala ba'dul qaumi akhzaqallahu qala la taqulu hakadha la tu'inu alaihi asy-syaitan rawahul Bukhari. Diriwayatkan Utian Nabi sallallahu alaihi wasallam birajulin. Ini sudah belum? Belum ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dibawakan seseorang lelaki qad syariba khamran, yang telah minum khamr. Nah, jadi khamr itu mulai zaman dulu sudah ada dan peminumnya juga ada. Ini setelah hukum khamr nih, setelah hukum khamr haram. Kemudian Nabi SAW menyatakan qala idribuhu, hadnya pukul, cambuk, pukul dia. Ya Rasulullah. Qala Abu Hurairah, maka berkata Abu Hurairah menceritakan, faminna ad-dharib biyadi, ada yang mukul dengan tangannya, seplak gitu ya. Wah, ini kalau sekarang termasuk penganiayaan. Wad-dharib bina'lih, ada yang memukul dengan sendalnya. Ya. Wad-dharib bithawbih, dan ada yang memukul dengan bajunya, seplok, ambil serbannya begitu misalnya. Falaman sharaf, maka ketika selesai berpaling itu orang pulang, qala ba'dul gam, sebagian orang berkata jelek sambil menyatakan akhzakallah, mudah-mudahan kamu tadi itu dihinakan oleh Allah. Qala la taqulu hakala, jangan kamu mengucapkan demikian, walaupun dia minum khamr itu muslim itu, walaupun dia kena hukum dari itu muslim itu, enggak boleh doakan gitu. La tu'inu alaihi syaitan, jangan kamu bantu untuk mencelakakan dia setan. Setan senang kalau ente doakan jelek. La'anakallah misalnya, mudah-mudahan dilaknat sama Allah. Farahan setan. Ini tujuannya setan untuk begitu kok. Nah, jadi tetap bagaimana Islam melarang kita untuk membenci sekalipun orang yang ahli maksiat. Tetap kita doakan baik, mudah-mudahan dapat hidayat, begitu akhlaknya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nurul mubin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala أوتي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم برجل قد شرب خمرا. هناك رجل من الصحابة يقال له عبد الله، مؤمن محب لله ولرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكان كثير المزح مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحبه وهو يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل ربما مازح مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاشترى طعاما في الذمة بثمن مؤجل وأهداه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جاء به هدية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا حل الأجل وجاء الرجل يطالب بثمن ذلك الطعام أخذ بيده وجاء به إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أعطي الرجل ثمن طعامه، ألم تكن هديته لنا؟ قال لكنه يطالب بثمن طعامه، إنما هديته تأكله يا رسول الله، فيأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإعطائه ثمنه ويضحك، وله كثير من الوقائع مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه قد ابتلي
بشرب الخمر والعياذ بالله. Di zaman Nabi itu memang ada seseorang yang memang dia sulit untuk meninggalkan minum khamar, karena memang orang Arab itu hobinya minum khamar dulunya. Tapi dia orang cinta sama Rasulullah ya. Dia orang mukmin, cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah. Cuma memang belum bisa menguasai dirinya daripada meninggalkan khamar. Ya. Orang ini juga sangat menghibur Rasulullah. Lucu orangnya, lucu, dan Nabi cinta sama dia. Cuma Nabi harus tegas kepada siapapun yang melanggar ajaran Allah. Jadi pernah dia masuk pasar, dia cari makanan-makanan yang disenangi sama Nabi, buah-buahan, makanan itu semuanya, agak banyak dia ngambil, tapi utang semuanya, gak punya apa-apa dia. Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bawa, ya Rasulullah ini hadiah. Ente kasih hadiah sebanyak ini ya. Dan Nabi itu kalau sudah ada makanan begitu nggak mungkin disimpan, langsung diajak sahabatnya, makan kita semuanya. Ini hadiah dari si Fulan. Udah makan semuanya. Dia termasuk makan itu, makan ini, semuanya komplit sudah. Nggak lama, dalam beberapa hari begitu ada yang nagih, dibawa sama Rasulullah. Ya Rasulullah, itu makanan belum dibayar ya Rasulullah. Loh, kan kamu kasih hadiah aku, kata Nabi, kok pakai bayar? Ya pengen ngasih hadiah tapi nggak punya duit, utang ya. Sekarang nggak punya duit bayar utang katanya. Akhirnya sahabat diajak urunan semuanya sama Rasulullah. Tapi ente jangan ngelakukan itu sama anak ente, nggak usah ngundang ente ya, kalau ente kalau ada gitu. Lah ini cuma dia tadi itu sulit meninggalkan khamar, karena memang orang Arab saat itu sudah kecanduan khamar kebanyakan. لما كان يوم فتح خيبر فتحت خيبر وفيها الكثير من الخمور في الجباب وفي الزقاق وفي الآنية، فأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن فتح خيبر بعد تحريم الخمر بإراقة جميع الخمور. فتحركت نفس ذلك الرجل عندما رأى الخمر الذي هو رقم واحد يراق في الأرض، تحركت نفسه وشهوته لذلك الخمر فشرب الخمر، فأتي به إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال أضربوه، أقيموا عليه الحد، أي حد شارب الخمر. فأقيم عليه الحد، فقال أبو هريرة منا الضارب له بنعله وبيده أو بثوبه، أقيم عليه الحد بالضرب. فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، وفي رواية لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى، كثير هذا يؤتى به ويقام عليه في حد شرب الخمر. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنوه، لا تلعنوه، إنني لا أعرف منه إلا أنه رجل يحب الله ورسوله، وهو يسمع الرجل، لا أعرف منه إلا أنه يحب الله ويحب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال لا تلعنوه، فنهى، ما قال لا، اللعن حرام، اللعن حرام ولا حلال؟ حرام لأي مسلم. هذا صاحب معصية قال لا تلعنوه، فخص هنا صاحب معصية لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصح نصح بالكناية، فأثار وحرك في قلبه محبة الله ورسوله، فأثنى عليه بما يعلم منه من خير أمام الناس، أمام الناس، فكان ذلك قربا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم لذلك العاصي بكلامه، حتى لا يكون الجفاء، إذ الجفاء يولد الجفاء فيزداد في المعصية مرة بعد مرة بعد مرة، لكنه حرك في باطنه الضمير الحي أي نور الإيمان. وما من مؤمن إلا يحب الله ورسوله، أي مؤمن هذا يسمى مؤمن؟ لا يسمى مؤمن أصلا، لا يحب الله ورسوله، لا مؤمن ولا مسلم.
لكنه أراد أن يظهر له منقبة أمام الناس حتى لا يستهين بحرمة المسلم ولو كان عاصي. Dari cerita ini, waktu perang Khaybar, terbukanya kekalahannya Khaybar, orang-orang Yahudi itu banyak minum khamar saat itu. Khamarnya paling bagus gitu loh. Dikuasai, maka Nabi SAW merintahkan buang itu khamar-khamar semuanya, hancurkan sahabat. Ini orang termasuk ikut perang, melihat ada khamar yang kelas tinggi, ingin ngerasakan lagi gitu loh. Nah, tergerak lagi, akhirnya dia minum, bawa kepada Rasulullah, bawa kepada Nabi, pukul dia, ya, laksanakan itu had hukumnya. Wah, dipukuli sama sahabat, ya, tapi untuk had, ya, untuk had. Sampai selesai, ada seseorang yang menyeletuk begitu, mudah-mudahan kamu dihinakan sama Allah, maksudnya ya sampai di akhirat gitu. Kemudian ada riwayat ma'aksara mayutabi, kok banyak bener ini orang ini sering dihukum pada hal ini, si pancetai masih terus saja begitu, mudah-mudahan terlaat ya. Maka Nabi SAW menyatakan tidak, lah jangan tagul hakada, jangan kamu begini, kamu itu bantu setan kalau begini nih. Yang aku ketahui dia cinta Allah dan Rasulnya, coba lihat ya, yang aku ketahui bahwa orang ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu bagi orang muslim, ketika terjadi kesalahan pribadi dengan Tuhannya, jangan hanya kamu itu mengingat kejelekannya, tapi ada kebaikannya, arah positifnya. Lihat, orang menyaksikan ini orang jelek karena minum khamar, tapi Nabi menceritakan ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Berarti dia masih orang mukmin. Mana bisa dikatakan mukmin kalau nggak cinta kepada Allah dan Rasulnya? Berarti dia orang mukmin. Begitulah seseorang tadi itu harus menghargai orang Islam, harus menghargai orang mukmin. Ya, jadi laksanakan hukum agama tanpa harus ada satu kebencian yang terjadi, dan tanpa harus ada cacian daripada mulut kita. Jangan mengotori itu semuanya, sehingga keadilan ditegakkan, kebencian ditiadakan. Bisa nggak kira-kira? Oh, itu hebat itu kalau sudah begitu ya. Itulah syariatnya Rasulullah SAW. Bahkan Nabi menceritakan segi positifnya. Ini orang sudah dihukum, kemudian orang ini sudah dikenal, tapi Nabi menyatakan ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu yang menjadi saksi siapa? Rasulullah SAW, pecinta Allah dan pecinta Rasul. Ini orang tidak menafi dosa-dosa itu semuanya daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tetap harus kita nilai, ya, keislaman, kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya harus kita nilai, saudara. Jangan dilupakan. فنهاهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن لعنه، إذ لعن المؤمن لا يفرح به إلا شيطان إنس أو شيطان جن، ما يفرح بلعن المؤمن أحد، بل ما أن الشيطان يحب أن يلعن لأجل أن يألف المؤمن اللعن بلسانه، فيفرح إذا لعن المؤمن الشيطان حتى تتعود، اليوم لعنت الشيطان غدا تلعن غيره. فلهذا قال النبي لا تلعنوه لا تسبوه وتكونوا فتعينوا عليه الشيطان. بل ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم اغفر له، في بعض الروايات قولوا اللهم اغفر له، ادعوا له بالمغفرة، ادعوا له بالهداية، ولا تسبوه فتكونوا عونا للشيطان، مع أن هذه معصية كبيرة من الكبائر، لا شك أن الخمر كبيرة من الكبائر، ولعن الله في الخمر 10 ملعونين في الخمر، معتصرها وبائعها ومبتاعها وكل من شارك فيها لعنهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم 10 من الذين شاركوا، إما في بيعها أو في نشرها أو في ترويجها أو في الإعلان لها
كل أولئك داخلين تحت اللعن، والكبيرة كبيرة. مع هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يثرب عليه أمام الناس، بل ذكر ما يعرفه من خير فيه. فالقرب من أهل المعاصي يكون حصرا للمعصية فلا تنتشر، والبعد من أهل المعاصي يزيد في انتشار المعاصي كما نراها اليوم في مجتمعاتنا. Dan Nabi SAW melarang kita untuk mencaci, apalagi melaknat ya. Dosa itu melaknat, saudara. Dan itu tujuan setan, supaya kita semuanya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi melarang, jangan kamu caci tuh. Doakan. Malah di riwayat yang lain, kalau gitu apa yang kita ucapkan ya Rasulullah kalau kelihatan begitu? Allah maghfir lahu, ya Allah ampuni bagi dia. Begitu. Tegakkan hukum, kemudian minta supaya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Nah, tapi ada perbedaan kalau sekarang, dimaafkan. Orang yang berdosa dimaafkan, padahal dosanya dia kepada Allah. Sopo kamu itu memaafkan? Allah perintahkan kita tegakkan hukum, laksanakan hukum, tapi jangan didasari kebencian, tetap didoakan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak, dimaafkan, ya sudah, rahmatan lil alamin. Enak iki lho nggih hukum DB. Nah, buat apa itu had itu semuanya? Nah, ini tidak benar itu semuanya, ya. Nah, karena itu ajaran Nabi tidak demikian. Kemudian yang kedua, jangan kita jauhi orang yang begitu. Semenjak dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada orang soleh, deketi. Kenapa? Kamu mendekati dia, itu berarti membatasi dia untuk ruang lebih bebas bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditarik, diajak pengajian, begitu. Jangan nanti diisolasi, jangan nanti dijauhi. Akhirnya buat grup sendiri mereka. Buat grup sendiri mereka tadi itu. Dan itu yang terjadi sekarang, menjadi kekuatan akhirnya mereka tadi itu. Karena itu penting sekali untuk kita mempelajari ini semuanya supaya dakwah ini betul-betul sukses. Dan ceritakan hal yang positif sekalipun daripada orang yang murtakibul kabair. Ceritakan, nggak ada masalah, itu bagus untuk menutupi daripada sayyiatnya orang-orang tadi itu. Jadi nggak usah diudal-udal, yang penting dihukum, selesai dihukum, ya udah diterima. Bagaimana caranya dia tetap menjadi orang yang baik, begitu. لا يقترب من الغريق في البحر إلا من كان له ملكة قوية في السباحة وإلا غريق معه. كذلك الذي يقول أنا أدعو إلى الله سبحانه وتعالى وأدخل أماكن الشبهات حتى أدعوهم إلى الله ليعودوا إلى طريق السلامة والاستقامة، وهو بنفسه عاد ليس في بر الأمان، عاد نفسه خسيسة ونفسه ضعيفة ونفسه أمارة، فيدخل يريد أن ينجي غيره فإذا هو يفتتن بما يراه ويفعل ما يفعلون بعد زمن. فذاك المسكين أراد أن ينجي غيره فأهلك نفسه، وذاك لا يطلب منه ذلك، بل يطلب منه الابتعاد من أولئك حتى تكون السلامة هنا وفي عقباه السلامة. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك مع الصحابة كما هو شأنه دائما في نصحه، لا يكون بالمباشرة بل يكون بالكناية. كما تسابأ شخصان في مسجده صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجه أحد المتسابين، فنظر إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إني لا أعلم كلمة لو قالها ذلك الرجل الذي تغير وجهه وأحمر ذهب عنه ذلك، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما قال قول ما قال له يا رجل قل كذا، لأنه في حالة الغضب ربما رد قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيكفر والعياذ بالله. أنت أيها الواعظ، أنت أيها الداعي، ربما تفعل ذلك في حالها ثوران الثورة وغضبه فتدعوه فيكون ذلك سبب كفره والعياذ بالله. هذه دعوة إلى سبيل الشيطان، ما هي دعوة إلى سبيل الله سبحانه وتعالى. حاطب بن أبي بلتعة أرسل رسالة إلى أهل مكة
فاتهموه بالنفاق، قال إني شهد بدرا، أثنى عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يكون ذلك منقبة له فيرجع بانكساره إلى الله سبحانه وتعالى، ويبقى المحبة في قلبه لله ولرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا هذه النفائس من الدرر والأخلاق من سيد البشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان حريص على تربية الصحابة أعلى وأرقى تربية، فما علينا إلا أن ننظر إلى هذه التربية وأن نتأسى ونقتدي بأولئك أهل الكمال، لأن شيخهم شيخ أهل الكمال والوصال محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله أعلم. Ya. Jadi kisah ini mencerminkan kepada kita bagaimana kita harus berusaha menyelamatkan mereka juga. Cuma tolong diukur, penyelamat itu harus juga ahli. Jangan menyelamatkan orang yang mau tenggelam tapi dia nggak bisa berenang, tenggelam bareng nantinya. Lah kalau kamu mau menyelamatkan, jangan ditinggal orang demikian. Menyelamatkan kamu memang orang yang ahli, ada bidangnya. Berdakwah, jangan nanti semuanya saya mau berdakwah, jangan-jangan kamu yang katut, dia tobat kamu yang kena nanti. Nah, kalau kamu memang tidak mampu, kamu harus menyelamatkan diri kamu, itu yang lebih wajib. Tapi kalau memang mampu, dekati itu semuanya. Tapi yang jelas jangan dibenci. Orang yang demikian perlu diajak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap igamatul had, menegakkan hukum tetap. Tapi tidak boleh didasari kebencian. Itu ajaran Islam. Begitulah yang terjadi pada Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya. Banyak sekali cerita-cerita model begitu, banyak sekali. Di antaranya cerita Abi Balta'ah. Dia tadi itu ngasih informasi kepada orang musyrikin ada di Mekah. Ngasih informasi kepada orang musyrikin ada di Mekah. Waduh, udah tersebar munafik nih. Ini tidak pro Rasul, itu dan ini. Tapi Nabi menyebutkan, nggak boleh begitu. Saya melihat ini orang pernah hadir perang Badar. Dan orang yang perang Badar ini jangan-jangan Allah membebaskan, boleh melakukan apapun karena begitu besar perjuangan ada di perang Badar, karena itu kunci kemenangan Islam. Diampuni dia oleh Allah SWT. Akhirnya orang itu bertobat kembali tetap Islam. Jangan nanti dibenci, diteror, jadi kafir beneran itu orang nantinya. Pernah juga di zamannya Rasulullah ada dua orang lagi tukaran. Dua orang ini lagi tasabba, saling mencaci. Wah, kamu bedes, kamu babi, kamu anjing, wantek rejik wis. Ya. Sampai salah satunya tadi itu marah. Kemudian lehernya ini uratnya sudah melembung semuanya dah. Ya. Kata Nabi, aku tahu kalau ada satu kalimat kalau diucapkan sama orang ini hilang itu. Nabi gak langsung menyatakan, kamu ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, enggak. Tapi Nabi menyatakan, aku tahu ada satu kalimat kalau diucapkan hilang ini emosinya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena itu dari setan. Kalau Nabi itu menegur langsung, kalau dia menolak, enggak mau ya Rasulullah, kafir itu orang. Tapi jaga, jangan sampai kafir ini. Akhirnya temannya menyatakan, Nabi ngomong, kalau kamu itu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hilang itu semuanya. Bodoh, aku bodoh. Berarti aku nih cari bareng sama setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hilang. Hilang. Akhirnya menjadi satu kesadaran. Begitulah seorang dai berpikir bagaimana cara yang terbaik untuk menyelamatkan umat. Jangan emosi dibawa ke mimbar, Wan. Untuk menyerang sana, untuk menyerang sini. Ya tambah sakit nanti orang. Yang bijaksana, ya tambah jauh, ya tambah ngawur, ya tambah macam-macam. Karena itu, pakai cara yang bagus. Strategi dakwah harus dipelajari.
Alhasil kita harus benar-benar berdakwah tadi itu targetnya adalah keberhasilan, bukan tumpahan emosi yang kita keluarkan untuk menyerang yang lainnya, maka itu percuma. Anda bukan berdakwah, tapi Anda adalah menyebar fitnah. Wallahu a'lam. Ada yang perlu dipelajari, dibahas, nggak ada ya? Wes cukup jam 8 ini. مضى الصدق وأهل الصدق يسعدوا قد مضى فلا تطلبن الصدق من أهل ذا الزمان فليس لهم صدق ولا يعرفونه قد ارتبكوا في لجة المين والدران تملكهم حب الحظوظ وشهوة النفوس فقول يا رب عافي من الفتن فأين أولو التقوى وأين أولو النهى وأين أولو الإيقان والعلم والفطان وأين الرجال المقتدى بفعالهم وأقوالهم يسعد في السر والعلان أكلهم ماتوا أكلهم فنوا مستتروا لما تعظمت المحن ولم يبق خير في الزمن وآله وقد هجروا القرآن والعلم والسنن فآهن وآهن كان بقلبي من أسان وكم لي وكم بمن غليل ومن شجر
الرجال إلى الله أشكو النبي محمد وكل عليم بالديانة مؤتمن. Ini Al-Habib Abdullah Haddad menggambarkan zaman beliau, nggak tahu zaman kita ini bagaimana nih. Madha sidqu ahlu sidqi ya sa'adu qad madha. Benar-benar telah berlalu itu kejujuran. Yang ada kenifakan di mana-mana ya, berpura-pura. Benar-benar telah berlalu itu kejujuran wa ahlu sidqi, dan orang-orang yang memang jujur, dan mereka sudah berlalu, banyak meninggal dunia. Kalau begitu ya kita harus waspada setiap saatnya di zaman sekarang ini. Fala tatlubna sidqa min ahli dzal zaman. Jangan kamu mencari kejujuran daripada orang yang hidup ada di zaman ini. Waspada dari siapapun. Ini zaman beliau nih. Falaisa lahum sidqun wala ya'rifunahu. Orang yang hidup di zaman ini enggak tahu kejujuran. Dan mereka tidak kenal itu kejujuran. Enggak jujur dan tidak kenal dengan itu kejujuran. Malah penipuan itu adalah satu ilmu. Cara untuk berpura-pura itu adalah hebat. Nah, Gadir tabaku fi lujjatil maini wadaran, udah bercelomotan sudah rusak sudah. Apa yang membuat mereka begitu? Enggak jujur, enggak tahu jujur, enggak mau jujur. Apa? Tamallakum hubbul hududi wa syahwatun nufusi faqul ya rabbi afi minal fitan. Yang menguasai mereka adalah ambisi. Ambisi ingin kaya, ambisi ingin jadi orang nomor satu, jadi orang dekat, jadi orang itu, dan syahwatun nufus, pingin dia tadi itu menjadi orang yang enak hidupnya. Maka selalulah mohon kepada Allah, ya Allah lindungi kami, selamatkan kami daripada fitnah-fitnah ini semuanya. Kemudian ayo kita berpikir, fa'ina ulul taqwa wa aina ulun nuha. Mana itu orang-orang yang ahli takwa seperti dulu? Kalau bahasa sekarang, mana itu orang-orang soleh seperti dulu? Orang-orang yang menjadi panutan seperti dulu itu mana? Wa aina ulun nuha, mana orang-orang yang berakal seperti dulu, yang bisa kita ajak musyawarah, kita minta bimbingan dari dia, mana? Wa aina ulul iqani wal ilmi wal fitan, mana orang yang ahlul ilm seperti dulu, yang ilmunya membuat orang kita takwa kepada Allah, kita tobat daripada dosa. Orang-orang yang cerdas seperti itu mana? Wa aina rijalul muqtada bi fi'alihi, mana orang yang bisa kita contoh dengan perbuatannya, mana? Yang pintar ngomong banyak sekarang, yang pintar ceramah banyak, tapi perbuatannya nggak bisa jadi contoh. Mana orang yang nggak ngomong tapi dengan perbuatannya, dengan akhlaknya orang bisa jadi tobat? Mana itu semuanya? Mana orang yang bisa diikuti perbuatannya dan ucapannya, baik dalam sir maupun dalam alan, dalam sendiri maupun di halayak ramai. Akulluhum matu, apakah mereka semuanya sudah mati? Akulluhum fanau, mereka sudah tidak ada lagi. Amistataru, atau ada tapi mereka sengaja menutup diri. Kenapa? Lamma ta'adhamati fitan, karena sudah banyak fitnah. Nah, nanti akhirnya diajak untuk saling mendukung nantinya. Sengaja menutup diri, jangan-jangan mereka tadi itu. Kenapa? Karena sudah baca fitnah. Walam yabqa khairun fi zamani wa ahlihi. Akhirnya enggak nampak kebaikan di zaman sekarang ini maupun penghuni zaman ini, orang yang hidup di zaman ini.
Wa qad hajarul Qur'an wal ilma was sunan. Benar-benar mereka tadi itu telah meninggalkan ajaran Al-Qur'an, meninggalkan ilmu yang sebenarnya dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ahin wa ahim wa kan bi qalbi min asa wa kam bi min ghalilin wa min sajan. Aduh, gimana susahnya hati kita ini, ya, cari orang untuk panutan bimbing kita nggak dapet, ya, gimana kesedihan kegundahan kita ini, resah sekali. Kalau begitu kepada siapa kita mengeluh sekarang? Ilallahi ashku wa Nabi Muhammadin. Kalau begitu aku akan mengeluh kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu alimin bidiyanati mu'taman. Dan aku mengeluh kepada orang yang punya ilmu yang memang dia tadi itu patuh dengan agama dan beramanat. Nah, ini sebetulnya gambaran untuk zaman kita, bukan zaman beliau. Ada beliau, ada Hadul Haddad. Nah, karena itu udahlah, ya, jangan kita mau masa bodoh, jangan pura-pura buta. Kita ini hidup ada di zaman yang perlu waspada dari siapapun. Mudah-mudahan kita selamat. Ya, minta selalu kepada Allah untuk selamat, ya. Afi minal fitan. Allahumma salli afdhala salatin ala sadi makhlukatik sayyidina Muhammadin ya salam ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون اللهم على سعد مخلوقاتك محمد على آله وصحبه وسلم معلوماتك ومادك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك ومعلوماتك وامداد كلماتك ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون فانا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل قتل أنثى وذكر ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما خذ بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون قر واستر أنت أكرم من ستر فصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. رسول الله محمد عبد الله وصفر الله ورحبه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وأجمعين. تمام حرمات رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان الدين. جل الله يجزي أعظم الفقر الملهم جميع الرحمن السقاوة وسر عبد الله لسا أكبر وابن أبو علي المحضر علبي مد رحمن سمكبر خوري شنو وعلي بن سالم بن أنفاس عمر بن عبد الرحمن عطاس بن ربنا شهد برقد جناب الحسن شاذلي وابن المواد وأئمة المسيدين وفاسرين المحدثين والفقهاء والعلماء لا عاملين وهل طاعته معين من القدس الشاذ والحداد عبد الله بن الشاطر وابن رجل الحسن والسلام وإخواني ووصولي مفريم برقاد بن أحمد أبو بكر محمد أولياء الكون جمعا كان حالة الرواح مما شارق القلب من غربها خصوصا أولياء تسعة وأولياء البلدة ثم إلى صاحب الحضر المقام الحبيب جعفر بن الزقب سيدي البرار الزقب وأسر وفرعيمة ومؤلف الكتب الإمام النووي السيوطي والمحلي وزين الدين البارباري ووالدينا ووالدكم وواتنا ووالدكم وواتي المسلمين شرقهم من شرقه بالنية ومن شرب بالنية شرقه توحيدهم شرقهم شرب خير وكرامة أن الله تغشى المغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ويرحمنا والمسلمين ويعافينا المسلمين
وسلمنا إياهم من مصائب الدنيا والدين، ويحفظ علينا وعليهم الإسلام الإيمان، يحيينا عليهم توفنا وعليهما بعد أمر طويل في طاعته والعافية، ويمن علينا من على عباد الصالحين كرم مثل ما ذكرهم عليهم وعتنا مثل ما أعطاهم، وبلغنا مثل ما بلغهم، ولا يحرمنا الله بركاتهم، اكتبنا وإياكم في ديوانهم والمحبين لهم والمحبوبين عندهم يا رب العالمين. اصلح أولادنا يجعلنا وإياهم موفقين هادين مهتدين، واحفظنا وإياهم جميع الشرور، ويجمع لنا ولهم كل الخيور بسيدنا محمد بدر البدور، وعلى هدي يكون صالحا ونسلكم الآباء وما نوى الصالحون وما نوى صاحب الوقت وما نوى إمام الزمان في مثل هذه الساعة والمناسبة نويناه، وما قصدنا ما طلبنا، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا الله يا قريب يا مجيب يا معطي بالعطاء لا تبطئ، وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.